अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। और मेरा ये वाला वीलॉग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, यानी एक्सट्रीम ही लेट हो गया। इसकी एक वजह ये थी कि मेरा ना गला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आके ख़राब हो गया, तो मैं ना उसकी वॉइस ओवर नहीं कर सकी, इसलिए इस वजह से ना काफ़ी लेट मैं ना इसको कर रही हूँ आज। अभी भी खैर गला तो ख़राब ही है, लेकिन फिर भी लेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं कर ही लेती हूँ। सही है, हो रहा है वैसे। तो यहाँ पे हम लोग की तैयारी हो गई थी कंप्लीट, और हम लोग सुबह सुबह निकले थे। फजर की नमाज के बाद ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी, और एयरपोर्ट के लिए निकलना था। नाश्ता घर में नहीं बनाया था, सोचा था रास्ते में ही कहीं कर लेंगे। तो हस्बैंड पूछ रहे थे क्या नाश्ता करना है, तो मैंने कहा मैकडोनल्ड्स का नाश्ता नहीं कभी ट्राई किया हमने, तो चलो करवा दें आज आप हमें। तो उमल क्वीन का जो मैकडोनल्ड है वो तो बंद पड़ा था, हालांकि 24 आवर खुला रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो ना उस दिन बंद था, शायद मेंटेनेंस वगैरह हो रही थी उसकी। तो सोचा तो हमने ये था कि शेख ज़ायद रोड की तरफ से ना जाएंगे। हमारा ना प्लेन जो था वो दुबई से हम लोगों ने जाना था। पहले तो हमेशा शारजा से ही लेते हैं हम फ्लैट, तो लेकिन इस बार ना दुबई से मिली थी, कुछ टाइम का इशू आ रहा था हमें, तो दुबई से जाना था, तो इसलिए फिर अजमान की तरफ हमें निकलना पड़ा। तो यहाँ पे आ गए थे हम लोग मैकडोनल्ड पे। तो जैसे ही सूरज बस निकलना स्टार्ट हुआ था, तो तब 7 बजे हम लोग घर से निकल गए थे, और 9 बजे हमारी ना एंट्री थी वहाँ पे, एयरपोर्ट दाखिल होना था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हस्बैंड जो हैं वो नाश्ते के लिए ऑर्डर वगैरह दे रहे थे, पूछ रहे थे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। रोहान भी सुबह सुबह ही उठ गया था, मेरी भी यही कोशिश थी कि वो ना कुछ खा पी ले, ये ना हो फिर बाद में रास्ते में कुछ मिलेगा भी नहीं उसके इस तरह की कोई चीज़ खिलाने वाली। तो बेटर था कि उसको ना मैं यहीं पे अच्छी तरह से फुल कर दूं, तो बाद में तंग नहीं करेगा मुझे। तो ये वाले मैकडोनल्ड पे ना हम पहले भी 1-2 बार आ चुके हैं, एक्चुअली इसके पास ही हमारा घर होता था जब हम अजमान में रहते थे। तो यहाँ ना इन्होंने इसका थीम चेंज किया है, पहले रेड कलर का था, तो अभी काफ़ी ना मुझे चेंज चेंज लग रहा था। हस्बैंड को भी मैं बोल रही थी, मैंने कहा थीम चेंज किया लग रहा है, तो कह रहे वो ना क्रिकेट की वजह से कुछ इनका चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने ना इसको थोड़ा पेंट शेड नया किया है। नाश्ता हमारा आ चुका था, और काफ़ी मज़े का नाश्ता था, और यकीन करें बहुत ज़्यादा फुल करने वाला था, कि फुल ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन, और काफ़ी अच्छी वैरायटी थी जो कि वहाँ से मिली। फर्स्ट टाइम ही हम लोग ट्राई कर रहे थे, सुना हुआ काफ़ी था कि अच्छा होता है नाश्ता, तो मज़े का था इंग्लिश नाश्ता। ये उन्होंने स्क्रम्बल्ड एग बना के दिया था, साथ में एक पैटी थी, और ये हैश ब्राउन था साथ में। और इन्होंने ना 2-3 तरह के लिए थे, 2-3 तरह के टाइप के लिए थे नाश्ते, ताकि ना फुल होके खा सकें। हस्बैंड ने भी वापस आके फिर जॉब पे जाना था इसलिए। तो ये साथ में हनी था, और ये पैनकेक्स थे, छोटी छोटी डिब्बियाँ जो है ना उसमें जैम दिया हुआ था उन्होंने। तो पैनकेक्स तो रोहान के लिए लिए थे कि चलो वो खा लेगा। ये जो छोटा सा बन नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर भी ये देखें इस तरह से ना एग ही था, फ्राई किया हुआ था शायद, या पोच एग था, मुझे मेरा ख्याल है। तो मज़े का था काफ़ी, लेकिन रोहान ने शायद सुबह सुबह होने की वजह से नहीं खाया, या मे बी ना मीठा होने की वजह से उसको ख़ास पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने ना बॉक्स ऐसे साथ ही रख लिया, मैंने कहा चलो एयरपोर्ट में अगर हमें टाइम मिला ना तो मैं इसको वहाँ पे खिला लूँगी। ज़्यादा वो इसी चीज़ में बिज़ी था कि मैं बाहर देखूँ और इधर उधर कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि उसने तंग नहीं किया, कि सुबह सुबह उसको उठा लिया था हमने। तो बस फिर नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद फिर हम लोगों ने निकलना था। वैसे तो नहीं आना था हमने, अजमान बाहर से ही निकल जाना था, लेकिन यहाँ पे फिर आना पड़ा हमें। खैर तसल्ली से नाश्ता हो गया था, हस्बैंड ने ना इस तरह से प्लान किया था कि तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो नाश्ते में अगर लग भी जाएगा तो कोई इशू नहीं होगा। इनके ना पैनकेक्स बहुत मज़े के थे माशाल्लाह से। तो इस तरह से सफ़र का आगाज़ जो है ना वो मैकडोनल्ड के नाश्ते से हुआ था, और बस उसके बाद फिर चाय वगैरह हमने साथ ही ले ली थी। तो नेक्स्ट फिर हम लोगों ने दुबई एयरपोर्ट के लिए निकलना था। जैम भी मज़े का था, मैंने एक उसकी ना बोतल जो थी वो रख ली थी अपने साथ, कि अगर कहीं रास्ते में कोई इस तरह की चीज़ अवेलेबल हुई ना तो मैं रूहान को फिर साथ में दे दूंगी, कुछ ना कुछ खाने के लिए रखा। वैसे तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें मैंने रखी थी साथ में ना, मतलब खाने के लिए कोई इस तरह की चीज़ें स्नैकिंग के लिए ना रखी थी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं रूहान के साथ
اس ایج میں نا کر رہی تھی، سفر کر رہی تھی. جب پہلی بار میں اس کو پاکستان سے دبئی لے کے آئی تھی نا، تب یہ 4 months کا تھا. تب میں نے اکیلے ہی سفر کیا تھا. تو خیر تب تو کچھ سالڈ کھاتا بھی نہیں تھا، اور یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ میں ہسبینڈ کے بنا اکیلی جا رہی تھی. اور مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ روحان کی وجہ سے میں تنگ نہ ہو جاؤں، کیونکہ وہ ضد بھی کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بچے تھوڑا تھوڑا سٹارٹ کرتے ہیں نا چلنا پھرنا، وہ پھر گود میں نہیں بیٹھتے. تو پھر یہی ایشو رہتا ہے، وہ کہتے ہیں بس اتارو ہمیں اور ہم ادھر ادھر بھاگیں، ادھر ادھر جائیں. تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے ایئرپورٹ پہ، اور یہاں بابا کے ساتھ اس کی ملاقات ہو رہی تھی. اللہ کرے کہ یہ دبئی میں لاسٹ ملاقات نہ ہو. اللہ تعالیٰ وہ خیر کا ٹائم دوبارہ سے لے کے آئے کہ ہم واپس آئیں اور ہسبینڈ ہمیں ملنے کے لیے دوبارہ سے، ہمیں لینے کے لیے دوبارہ سے آئیں. تو بس اس کے بعد پھر نا ایئرپورٹ کے اندر وہ نہیں تھی، پرمیشن نہیں تھی فون یوز کرنے کی. تو سارا کچھ چیکنگ ہونے کے بعد ہم لوگ ادھر لابی میں آ گئے تھے. تو ہم لوگ پھر یہاں سے میں نے ہسبینڈ سے کہہ دیا تھا کہ آپ واپس چلے جائیں، ہم پہنچ گئے ہیں، سامان وغیرہ بک ہو گیا ہے. تو میں نے نا ہینڈ کیری میں بھی کچھ نہیں لیا تھا، روحان کی وجہ سے جسٹ بیبی بیگ ہی لیا تھا. تو بس یہاں پہ میں نے وہ والی جگہ لی تھی جہاں سے نا باہر کا وہ ایریا نظر آ رہا تھا، جہاں پہ رن وے وغیرہ تھا. میں نے کہا چلو باہر بسیز وغیرہ گزر رہی ہیں نا، روحان کو اس طرح کے ہی کارٹون بھی پسند آتے ہیں، تو بیٹھا دیکھتا رہے گا ادھر ادھر کہ باہر کیا چل رہا ہے. تو بس ایئرپورٹ کی زندگی اور دنیا جو ہے نا، وہ بھی ایک ڈیفرنٹ ہی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے. بھانت بھانت کے لوگ اور بھانت بھانت کی عوام جو ہے وہ وہاں جمع ہوئی ہوتی ہے. دیکھتے دیکھتے ہی لوگوں کو ٹائم پاس ہو جاتا ہے. کوئی کس سٹی سے ہے، کوئی کس کنٹری سے ہے، کوئی کس کلر کا ہے، اور کوئی کس زبان کا ہے. تو بس بہت طرح کی لوگ جمع ہو رہے ہوتے ہیں. بس تھوڑی دیر کے لیے پھر گاڑی دی اس کو، لے کے بیٹھا رہا اس کو. پھر بعد میں تھوڑا تنگ کرنا سٹارٹ کیا، ادھر ادھر بھاگتا تھا. تو پھر میں نے فون لگا دیا. ایکچولی گھر میں اس کو فون یوز کرنے کی عادت نہیں ہے، زیادہ تر نا ٹی وی دیکھتا ہے. تو بس تھوڑی دیر کے لیے اس نے دیکھا، تو پھر میں نے ایک اس کو کھول دی تھی اس کے لیے اسنیکنگ کے لیے، ایک پیکٹ دے دیا تھا. میں نے کہا کھاتا رہے ساتھ ساتھ اور بیٹھا رہے گا ایٹ لیسٹ. تو بس بیٹھا رہا ہے. اصل ٹریجڈی تو پھر تب سے شروع ہونی تھی نا، جب ہم لوگوں نے نکلنا تھا. جب لوبی سے ہم لوگ نکل کے بس میں سوار ہوئے ہیں نا، تو وہاں پہ اصل مسئلہ سٹارٹ ہوا. یہ اتنا رویا وہاں پہ، بہت ہی زیادہ. تقریباً ہمیں نا آدھا پونا گھنٹہ اس میں بس میں ہی رکنا پڑا. انہیں نا آگے سے رن وے کلیئر نہیں مل رہا تھا، تو ڈور انہوں نے کلوز کر دیے. اور بس میں نا زیادہ تر لوگ کھڑے ہی ہوتے ہیں، تھوڑا سا تو سفر ہوتا ہے ایسے ہی 5-7 منٹ کا. تو یہ اتنا رویا کہ مجھے کہاں قید کر دیا ہے نا. تنگ جگہ سے بہت گھبراتا ہے. ایون کہ رو رو کے نا یہ بس سو گیا. ابھی اس کی ایج نہیں ہے کہ میں اس کو گود میں اٹھاؤں، لیکن پھر بھی مجھے اٹھانا پڑا. ساتھ میں بیگ بھی تھا، اور اللہ کا شکر ہے میں نے ہینڈ کیری نہیں رکھا ہوا تھا ساتھ میں. تو بڑا نا سفر کا آغاز ہی اتنا پریشان کن سا ہو گیا. بس پھر اس کو لے کے ہم لوگ بیٹھ گئے، اور یہاں پہ نا جہاز جو ہے وہ ٹیک آف کر رہا تھا. تو جب وہ ٹیک آف کر رہا تھا نا، تب اس کی آواز سے یہ اٹھ گیا پھر دوبارہ سے. تو بعد میں پھر دوبارہ نہیں سویا. میں نے کہا اب پتہ نہیں کیا ہوگا. ایکچولی جو سیٹ ہم لوگوں نے لی تھی نا، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے پھر نا وہ ایئر ہوسٹس سے ریکویسٹ کی کہ اگر کوئی سیٹ خالی ہے تو آپ مجھے وہ وہاں پہ شفٹ کر دیں. تو اللہ کا شکر ہے یہ نا 3 سیٹ جو تھی نا وہ مجھے مل گئی. بس پھر اس پہ میں اور روحان ہی بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ تو اس کی الگ سے سیٹ نہیں تھی. میری گود میں اس نے بیٹھنا نہیں تھا، تو بڑا مشکل سفر گزرنا تھا. یہاں پہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا. انہوں نے ایک سینڈوچ دیا تھا ہمیں، ایک کپ کیک تھا، اور ساتھ میں پانی تھا. اور بالکل بھی اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا ان کے کھانے کا. اس سے اچھا تو پاکستانی ایئر لائن کا کھانا ہوتا ہے، کہ انہوں نے نا رائس اور دہی کا رائتا اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو کھانے کے قابل ہوتی ہیں. یہ جو انہوں نے دیا تھا سینڈوچ، وہ تو بالکل بھی اچھا نہیں تھا. اس میں مایونیز لگائی ہوئی تھی اور تھوڑی لیٹس تھی لگی ہوئی، اور آئی تھنک تھوڑے سے نا اس میں انہوں نے کیوکمبر کدوکش کر کے لگایا ہوا تھا. بالکل بھی مزے کا نہیں تھا، یعنی کہ بالکل ناٹ سیٹسفائی ایٹ آل. تو کپ کیک تھا، میں نے روحان کو بھی آفر کیا، لیکن اس نے کھایا نہیں تھا. فلائی دبئی سے سفر کر رہے تھے ہم لوگ، اور آئی تھنک میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہی تھا کہ میں فلائی دبئی سے آئی تھی. ورنہ زیادہ تر تو ہم ایئر بلو، شاہین یا ایئر عربیہ ہی لیتے ہیں. تو خیر اس میں بھی آئی تھنک یہی سسٹم تھا کہ آپ کھانا چاہیں تو لے سکتے ہیں، چاہیں تو نہ لیں. لیکن ہسبینڈ نے نا اس کو وہاں ٹکٹ کرواتے ہی ہوئے ساتھ بھی آرڈر کر دیا تھا. ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ یہ نا سفر بہت بور ہوتا ہے، موبائل وغیرہ نہیں یوز کر سکتے اس سفر میں. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ کھانا اگر مل جائے نا تو تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے. ایسے لمبا تو خیر نہیں ہوتا سفر اتنا، مطلب کہ دبئی سے پاکستان آنے میں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی تھوڑی نا ایکٹیویٹی مل جاتی ہے بندے کو.
खाने वाला तो बस गुजारा ही था। रोहान ने कुछ भी नहीं खाया, तो बस जो स्नैकिंग के लिए चीज़ें मैंने रखी थी उसमें से बिस्किट शायद लिए इसने, तो बस इसको फिर मैंने मोबाइल के साथ ही बिजी रखा। वो खाने वाली टेबल जो होती है ना आगे, वो मैंने खोल दी थी इसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, वरना तो इसकी इतनी तंग सीट्स होती है ना प्लेन की कि इस एज के बच्चे को लेके बैठना बड़ा मुश्किल होता है। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि 2 इयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अलग से अलग टिकट लगती है और उनकी सीट मिलती है अलग से ना। तो ये चूँकि 2 इयर्स का नहीं अभी हुआ था, तो इसलिए फिर इसकी सीट भी हमें नहीं मिली और टिकट भी नहीं मिली थी। और हम लोग पाकिस्तान मतलब एंटर हो चुके थे और जहाज़ ना नीचे उतरना स्टार्ट हो गया था और काफ़ी अच्छा मौसम भी था। पाकिस्तान में तो ना ठंड स्टार्ट हो चुकी थी, मतलब जब मैं पाकिस्तान आई हूँ, ये तब की बात कर रही हूँ। अभी तो काफ़ी लेट हो गया ना मेरा व्लॉग, तो तब ना काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था, यानी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही पता चल गया था कि सर्दी है वहाँ पे। और ये वाला नज़ारा जो है ना वो मुझे बड़ा पसंद आता है, कैसे ग्रीनरी और ग्रासी प्लॉट्स वगैरह नज़र आते हैं, बड़ा अच्छा व्यू होता है। तो दुबई से ना मेरी फ़्लाइट थी फैसलाबाद की, तो वहाँ पे हम लोग लैंड कर रहे थे। तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब हम लोगों ने पहुँचना था। वहाँ से हम लोग 11 बजे निकले थे। तो बस ये होता है कि जैसे ही फ़्लाइट जो है ना वो लैंड करती है, तो लोग जो फ़ौरन से खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, सारा डिसिप्लिन जो है ना लोग भूल जाते हैं। हालांकि वहाँ सारे वेल डिसिप्लिन का इजहार करते हैं कि जब अपनी अपनी जॉब्स पे होते हैं, दुबई होते हैं ना, तो पाकिस्तान आते ही सारी चीज़ें एकदम से लोग भूल जाते हैं। हालांकि वो बार बार अनाउंसमेंट भी कर रहे होते हैं कि जब तक प्लेन जो है वो बंद ना हो अपनी सीट्स पे बैठे रहें। एकदम से लोगों में अफरा तफरी सी फैल जाती है, पता नहीं इस तरह से क्यों करते हैं लोग। तो बस ये रनवे आ गया था, तो हम लोगों ने लैंड कर लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं डर रही थी ना उससे अच्छा सफ़र गुजर गया था। और उसकी सबसे अच्छी वजह और अच्छी रीज़न जो थी ना वो यही थी कि मुझे ना 3 वाली सीट खाली मिल गई थी। रोहान उसी पे बैठा रहा और मैं भी इजी इजी सफ़र ना स्टार्ट कर दिया। तो बस उसके बाद फिर क्लियरेंस करने के बाद हम लोग बाहर आ गए। रोहान के चाचू हमें लेने आए हुए थे। ये दोनों जो हैं वो रोहान के चाचू हैं, बड़े खुश हो रहे थे रोहान को मिल के। तो मैं थोड़ा ना इस तरह से व्यू ले रही थी। कह रहे थे अच्छा भाई को भेजनी है आपने वीडियो, मैंने कहा नहीं, ये मेरी ये व्लॉगिंग चल रही है। बस उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग फैसलाबाद से साहिवाल के लिए निकल पड़े थे। तो तकरीबन शाम के 7 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। तो जी ये था आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।